minnətdarıq bu şirkətə, çox minnətdarıq sizə ki, bizə belə bir şərait yaratmışsınız. Mən ümid edirəm ki, bizim tələbələrimizin, rəssam tələbələrimizin, bura dəvət olunan tələbələr bilavasitə bu işlə maraqlanan tələbələrdir. Mən ümid edirəm və inanıram ki, bu tələbələrin həyatında unudulmaz bir gün yaşanacaqdır. Texniki səbəblərdən mən də üzr istəyirəm. Hamınıza çox minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm, xoş gəlmisiniz deyirəm və çox balaca töhfələrimiz var. Deməli, bu görkəmli Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət toplulardır. Mən sizə onları hədiyyə edirəm. Onların içində bilavasitə bizim universitetin müəllimlərinin də kitabları var ki, ümid edirəm ki, onlarla tanış olacaqsınız. Böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Eyni zamanda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Uşaqlara indi meydan görkəmli rəssamıdır və sizindir. Buyurun. Sağ olun. Да, конечно. Добрый день, дорогие студенты. Мы очень рады вас приветствовать сегодня. Ну, меня уже презентовали, да, я являюсь организатором и генеральным продюсером выставки Шейна Гуффогга, который открылся в музейном центре 21 числа. Мы очень надеемся, что кто из вас еще не успел побывать, у вас есть время до 6 апреля, обязательно приходите. Мы благодарим ваш университет, ваш ректорат за то, что так нас дружно принял, что вы сегодня все нашли время прийти сюда, послушать столь значимую персону в области искусства. Я думаю, что вы сегодня получите много для себя интересного, послушав его. Если у вас будут вопросы, будьте активны, задавайте их. Он очень любит общаться с молодыми, талантливыми, начинающими арт-деятелями. Вот, поэтому давайте весь тогда фокус переключим на нашего художника Шейна Гуффогга, поприветствуем его. Rus dilindən Azərbaycanca tərcümə ehtiyac var? Var. Var, okey. Да, я что-то вообще забыла, начала говорить. Hamınızı salamlayır Marika xanım, öz təşəkkürlərini bildirir İncəsənət Universitetinə. Demək istəyir ki, o hesab edir ki, bugün sizin hamınızın İncəsənət karyeranızda böyük bir gündür. Çünki Şeyn çox xoşlayır tələbələrlə ünsiyyət qurmağı. Ona görə sual vermək istəsəz, nəsə bir sualınız olsa, mütləq ondan soruşun. Və o çox xoşlayır təzə başlayan rəssamlarla ünsiyyət qurmaq. Ona görə hamınız çox sağ olun, aktiv olun. O çox ümid edir ki, bugün sizin xoşunuza gələcək və bu gündən sonra mən özüm də dünən Şeyna Guffogga'nın leksiyasından sonra doğrudan mənim özüm üçün də çox şey dəyişdi. Ona görə uğurlar hamınıza. Və eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, Şeyna Guffogga'nın deməli Azərbaycandakı sərgisi aprel ayına qədər davam edəcək və həmin sərgini ziyarət etmək üçün muzey mərkəzinə istənilən vaxtı, yəni səfər edə bilərsiniz. Bütün o rəsm əsərləri hamısı muzey mərkəzində sərgilənir. Onun üçün bütün dostlarınız, tanışlarınız, qohumlarınız sərbəst şəkildə gedib həmin əsərlərə baxa bilərlər. Təşəkkür edirəm. The floor is yours. Okay. Want me to say something? Okay. Thank you for having me. It's a great pleasure to be here. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, məni burada qarşıladığınıza görə. Mənim üçün bu çox xoşdur. This city is an amazing city. It's quite beautiful and wonderful, and has such a blend of the ancient with the old, with the new, with the future, and it's a beautiful tapestry that you live amongst, and I can see how it reflects in the people here, and there's a real coherent balance with everyone, and the movement of the people within the city, and how the people interact with their heritage, with each other. It's very, very nice to see. Şeyin bildirir ki, bizim şəhər onun çox xoşuna gəlir. Ən çox xoşuna gələn odur ki, yeni və qədim sanki Bakı çox böyük bir qarmoniyadadır və bizim insanlar necə biz bir-birimizə yanaşırıq, bizim həyat tərzimiz, həyat ritmimiz o bildirir ki, onun üçün bu onun çox xoşuna gəldi. Okay, so what I'm going to show you is slide presentation images that start with
my background and where I'm from. Bugün sizə təqdim elədiyi slide-showda Şeyin daha çox göstərmək istəyir o hardan başlayıb. Çünki hər bir rəssam üçün bu ən vacib bir suallardan biridir. And I was born in Los Angeles, California, a long time ago, a different century. O özü Los Angeles'te anadan olub, deyir, yəni ki, çoxdan Los Angeles'te anadan olub. And when I was just a small boy, my family, we moved to Central California. Və o balaca oğlan olanda onlar ailəsi ilə, yəni ki, anadan olduğu yer Central California deyildi. Sonra balaca oğlan olanda onlar ailəsi ilə Central California köçdülər. And Central California is known for its agriculture. It is not known for art at all. So I have a running joke that the only culture is agriculture. Onların köçdüyü yerdə daha çox şəhər mühiti deyil idi, daha çox fermalar idi və o hətta bu barədə çox zaman zarafat da edirdi ki, bu ən it's the main the only culture is agriculture. Yeganə mədəniyyət kənd təsərrüfatıdır bu. Kənd təsərrüfatıdır. So anyway, there were no museums or galleries where I grew up. And I love to draw, I love to paint, and I felt that looking at the old masters' works when I was just a small boy and looking at the books, that these old masters knew something that very few people knew, and that they somehow possessed a key to the universe, and I was bound and determined to get my hands on that key. Və uşaqlıqdan o rəssamların, dahi rəssamların işlərinə baxırdı və o hesab edirdi ki, bu bilikləri açar onların əsərlərindəndir. So with that, I will start the slide presentation. Və bu nöqtədən sonra biz prezentasiyamıza başlaya bilərik. Oops, then what I'm saying makes sense, hopefully. Okay. So this is where I grew up. This is my son when he was just a little boy. He's now 17. Bu Şeyin anın hardakı böyüdüyü məkandır və bu onun oğludur. Bunda hələ balacadır. As you can see, it's got a lot of wide open space. Və gördüyünüz kimi burada bu yer boşluq bir yerdir. When I was 17 and finished high school, I had saved my money and I went to Europe for the summer with my backpack and sleeping bag, and I had a Euro pass with the intentions of looking at great art. 17 yaşında məktəbi qutarandan sonra yay tətillərində Şeyin Avropaya getdi və orada səyahətə başladı. And this artist, Rembrandt, I saw in the London National Gallery, and it really had a profound effect on me. I could see how he painted, his use of light. He was taking what was real and taking it to a different place. Bu səyahət vaxtı birinci gördüyü işlərdən biri Rembrandtın işi oldu və Şeyini o çox Rembrandtın necə işıqları göstərdiyi haqqında çox düşünürdü. So when I got back from my trip, I made my own Rembrandt. Və o bu Amerikaya qayıdandan sonra Rembrandtın kopyasını elədi. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Şeyinin o vaxtı sadəcə olaraq 17 yaşı vardı və onun heç bir müəllimi yox idi. Yəni əvvəlcədən onu heç kim rəngkarlığı öyrətməmişdi. And then I started wondering what I might look like as a master. So I painted my face in the place of Rembrandt's. Və bu işdən sonra mən fikirləşdi ki, bəs mən sənətkar olsaydım, rəssam olsaydım necə görünərdim və öz üzümü Rembrandtın portretinin üzərində işlədim. And that's his painting, and that's my painting. His is much better, obviously. Deyir ki, onun işi mənim işimdən yəqin ki, daha yaxşıdır. But I just needed to see what I would look like, and I didn't know how else to do it
except to paint it. Və mənə bu çox maraqlı gəldi ki, mən necə rəssam olsaydım, necə görsənərdim və sadəcə olaraq bir işdə yox. That's another self-portrait. Və başqa ayrı bir avtoportret işdə. I was 18 years old. Burada da 17 yaşı var Şeyna. And it was all about learning how to see. Və burada onun məqsədi o idi ki, özünü necə görür, onu göstərmək. And this is yet another self-portrait. And at this point, I was really getting into art history and learning about each movement of art history. Bu da başqa bir avtoportretdir. Burada görə bilərsiniz ki, Şeyin İncəsənətin tarifi ilə maraqlanırdı və çox oxuyurdu o barədə. So on this painting, you can see there's a little statue of Rembrandt with a big hand pointing at me. I've yet to be unveiled to the world. Bu işdə görə bilərsiniz ki, Rembrandtın balaca Rembrandt bir heykələ göstərir. O heykəl əslində Şeyindir, Şeyinin avtoportretidir. And then look what's holding up his finger is this floating ribbon. Və yuxarıda lent görə bilərsiniz. İndi onun işlərini əgər aranızda kimsə görübsə, başa düşürsünüz ki, o lent nə deməkdir. So keep that in mind for later on. O lenti yadınızda saxlayın. So I really started working my way through art history and trying to learn their language. Və mən incəsənət tarixini öyrənməyə davam edirdim və məqsədim o idi ki, onların dilini başa düşməyə, anlamağa başlayım. This painting is after Rembrandt. Obviously, I changed it a lot. Bu işin avtoru da Rembrandt'ın Danaya işidir. And I had also at this time been reading Vasily Kandinsky's book, The Spiritual in Art. Və bu işi işlədiyim zamanda mən həm də Kandinsky'nin kitabını oxuyurdum. So his ideas about color were having a pretty heavy, deep, profound effect on me. Və Kandinsky'nin rənglərdə olan seçimi bu işdə mənə çox böyük bir bu işdə də çox görə bilərsiniz ki, Kandinsky'nin rəng seçimini üst tutub. This Vincent van Gogh's Starry Night, very famous painting. You can't, as an artist, you have to acknowledge these great masters. Və bu da Vincent van Gogh'un çox məşhur işini işləyib Şeyin. So I began using different styles from artists of the past. Və mən keçmişdə olan rəssamların işlərinə baxaraq onların stillərini öz işlərimdə göstərməyə və istifadə etməyə başladım. So this is one of my early paintings again, and if you look at the lines within this painting, və bu mənim birinci, yəni ki, təzə işləməyə başlayan periodda işlənən işlərdən biridir və yenə də burada diqqətinizi xətlərə cəmləşdirərdiniz. these lines will start showing up again later. Çünki indi gələcəkdə, birazdan gördüyünüz işlərdə bu xətlər yenə təkrarlanacaq. I was also at this time reading a biography of Einstein. Bu işi işləyən vaxtı o həm də Einstein'ın biografiyasını oxuyurdu. And the idea of the relativity and time and space I was thinking a lot about, because we're here and we think of ourselves as an object, but we're surrounded by matter and stuff as well. So the invisible became something I was interested to figure out how to paint. Və o zaman Şeyin fikirləşməyə başladı ki, məsələn, rəssamlar görünən bir obyekti işləyir. Amma bizim ətrafımızda da görsənməyən, görünməyən obyektlər var ya da görünməyən hisslər mi deyək. Onları görünməyən bir şeyi necə işləmək olar, kətanda necə göstərmək olar? And here's a landscape I did of my home where I grew up. And it was a hot, hot summer, so I wanted to figure out how to portray that it was 105 degrees. Burada gördüyünüz işlər Şeyin pəncərəsindən açılan bir mənzərədir. Bu günü çox isti yay günüydü və Şeyin burada onu göstərdi. This is a Picasso self-portrait, his early Cubist period. And I think that, he was thinking about flattening out of space. He was thinking about time. It's very similar to what Einstein was thinking about.
Və Şeyna hesab edir ki, əslində Picasso'nun və Einstein'ın apardığı filosofiya çox bənzəyirdi. And here's Picasso's influence on me and Rembrandt's influence. So I took a Rembrandt painting, and you see the eye on the right is painted realistically. The one on the left has been made into a cubist type image. Bu da başka bir avtoportreti. Burada gördüğünüz gibi portretin sağ tarafında Rembrandt'ın real yüzü işlendi. Sol tarafında da sanki sol tarafında Picasso işleyip bu avtoportretin. And on the right is my profile. Ve sağ tarafta aşağıdaki bölgede Sheyna'nın öz profilini görebilirsiniz. I continue to abstract, pushing and pulling, playing with colors. Again, one eye is realistic, the other one is abstract. And that's another idea that I will play with later, the idea of combining both abstract and realism. Ve ben bu avtoportretleri işlemeye devam ediyordum. Yine de aktarışlar yapardım. Yine de burada gördüğünüz gibi portretin sağ tarafı real işlemdir, sol tarafı ise abstrakt. Yani realizmin, klasikanın ve abstraksiyanın sanki bir harmoniyasını gösterir. Here's a figure painting I did, and look at the blue lines. Bu da figüratif bir sketch'ti. Yine de burada fikrinizi ve dikkatinizi xəttlərdə cəmləşdirin. Yine gördüğümüz xəttlər. You'll recognize them later. Siz onları birazdan tanıyacaqsınız, yanınıza salacaksınız. Another self-portrait. I have been looking a lot at Matisse. Bu da Here's Matisse. başka bir avtoportreti. Matisse'in işlerine çok The paints. bakırdı. This one, the paint's very thick. Ve bu iş çok kalındı. Yani yağlı boyanın emilliği bu işte çok kalındı. Ümumiyyətlə Sheyna'nın bütün işləri çox kalındı. At this point, I think I was 19. Bu portreti işleyen zaman Sheyna'nın 19 yaşı vardı. And at this is a painting by Julian Schnabel. Bu portretin avtoru Julian Schnabel'dı. Who was a very famous American artist at the time. O vaxt yani Sheyna'nın 19 yaşı olanda o Amerika'da çok ve çok məşhur bir rəssamıydı. And he would take plates and break them and then glue them onto these big wood panels and make these portraits. O ağ qabları sındırırdı ve sonra onları kağıdın üstüne yapıştırıp rengleyirdi mozaik usuluyla. So his work was a reaction to the conceptual art and the minimalist art that was going on throughout the 1970s in the United States and Europe. He responded with this very aggressive style of painting. Bu rəssamın bu iş üslubu əslində 19-cu əsrlərdə təzə başlayan modern, biz dediyimiz contemporary abstraksiyada işlənilən işlərə bir sərt bir cavab idi. And this is another American artist named David Sally. Və bu başqa bir çox məşhur Amerikan rəssamdır, David Sally. And both Julian Schnabel and David Sally were huge superstars in the 80s in New York. Və David Sally və ondan əvvəlki rəssam, onlar öz vaxtıyla Amerikada çox, demək olar ki, ən məşhur abstrakt rəssamlar idi. Now, they were reacting, like I said, to the previous decade of minimalism, and they started painting again because art critics kept saying that painting was dead. There's no need to paint anymore. They started painting, and it was called image painting. David he borrowed images from all over the place and threw them together. Və bu rəssamlar abstraksiya, yəni bir cavab kimi təzədən kağıt üzərində işləməyə başladılar. Və gördüyünüz rəssam David başladı fərqli köşələrdən, fərqli işlərdən motivlər götürməyə və onların hamısını bir kağıtda real olaraq işləyirdi. Yəni realizm üslubunda işləyirdi. And the reason why I'm showing you this is because this is what was happening in the art world when I was just coming up. And so I was automatically or just organically, I was looking at Picasso, I was looking at Matisse. I wasn't aware of what was going on in New York, that they were also doing the same thing.
Və bunları sizə göstərməsinin məqsədi odur ki, bu gördüyünüz rəssamlar əslində Şeynin təzə-təzə rəssamlıqla məşğul olan perioduna düşmüşlər və o vaxt ki Şeyn özü Matissin və Picasso'nun işlərinə baxırdı, o heç bilmirdi ki, bu an New York'da belə rəssamlar bu üslubda işləyirdi. And around this time, I went to an art college called Cal Arts in California. It's the California Institute of the Arts. It was founded by Walt Disney. Və 17 yaşından sonra bu periyodda Şeyin Cal Arts adlı akademiyaya daxil oldu və bu akademiyanı açan Walt Disney oldu. And this is one of the teachers there. His name's John Baldessari. Və bu iş orada olan bir müəllimlərin, professorların işlərindən biridir. Onun adı John Baldessari. John Baldessari'dir. And he would take photographs that already existed and then do silly things like paint colored circles over their faces. Və onun işləmə üslubu belə idi ki, artıq hansısa bir mövcud olan fotoları götürüb onların üstündə sadəcə olaraq gülməli cizmaqaralar işləyirdi. I really disliked this work immensely. Şeyin bu işləri görəndə onun heç bu işlər xoşuna gəlmədi. Even though he was one of my teachers. Ona baxmayaraq ki, onun müəllimlərindən biri idi. So I reacted against it. Və o öz protestini bu işdə göstərdi. And started doing these series of empty jackets. I call them empty vessels. Və o belə bir seriya işlər işləməyə başladı. Onların adı içi boş olan kostyumlar. And when I got finished with school, there was so much art theory that was in my head I couldn't think anymore on my own behalf. So I decided I would try to undo everything that they had taught me and start over and start with looking at cave paintings. Və mən akademiyanı qutarandan sonra o qədər çox informasiya var idi ki və o qədər yorğun hiss edirdi özünü Şeyin ki, fikirləşdi ki, öyrəndiklərimi və bütün bu teoriyaları tam olaraq başımdan atacağım və hər şeyi təzədən başlayacağım. Yəni mağarada olan rəsmlərdən. And for instance, these drawings here, they're so sophisticated. And you have to remember, this is 30,000 years ago. There's no cell phones to take pictures. These people were going out and drawing these animals. I think that they must have done a lot of sketches and then took those sketches into the caves and then did these drawings on these walls. And what they realized recently was that if you go in there with a flame torch, the flickering of the flame actually makes the overlapping images move like a motion picture. Yəni o dövrdə yaşayan insanlar üçün bu doğrudan da çox qəliz bir rəsmdir. Çünki onların o vaxtlar bizimki kimi kameraları, telefonları yox idi. Ona görə sadəcə olaraq mağaradan çıxıb hansısa bir an o heyvanları görüb və onları yadda saxlayıb o divarların üstündə işləməlidir. Və Şeyin bildirir ki, əslində o heyvanları niyə onlar yan-yana işləyirdilər? İnsanlar mağaralara girəndə onların əllərində ateş var idi və o ateş yanıb sönürdü. Və siz mağaranın yanından keçəndə o işıq yanıb söndüyünə görə elə bir illüziya yaranırdı ki, o heyvanlar sanki tərpənirdi divarların üzərində. So I was really looking at every single culture throughout history, like the Egyptian here with the hieroglyphs. The images become language. That was a real fascination for me. Və Şeyin bütün bu tarixi oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə belə bir qərara gəldi ki, əslində İncəsənət qədim bir dövrdən insanlar üçün daha çox ünsiyyət dili idi. And this is a Dutch Baroque still life. Və bu Dutch Baroque'un natürmodudur. That black space, that emptiness,
And this painting was about life and death. The black represented death. The vegetables represented life, but as you can see, they're in a state of decay, so they will too disappear into the darkness. Ve burada maraqlısı o qara boşluqdur, böyük qara boşluq və onunla kontrast edən ağ işıq. Yəni bu işdə əslində ölüm və həyat görsənilir. Ona görə burada belə bir güclü kontrast var. This is a painting by Georges Delatour. He's a French artist. It's at the Louvre Museum. And I saw this painting when I was 17, and the light that he painted had a profound effect on me. And I wanted to figure out a way later on, how do I paint light? How does light become my subject matter? Bu işi yadınızda mən demişdim, o Avropada səyahət edirdi. Onu da Louvre'da görmüşdü və bu Fransız rəssamıdır. O Şeyna onda əslində bu işdə maraqlandıran o olub ki, siz bu işdə olan işığın gözəlliyinə baxın. Əslində onun qırağında olan bütün obyektlər elə də maraqlı deyil. Niyə də mən məhz sadəcə olaraq öz işimdə bir dənə işığı görsədə bilmərəm? This is a painting by William Turner from the late 1800s. He did a glazing technique that was very similar to Rembrandt's. And he would apply thin layers of glazed medium mixed with the oil paint and layer after layer after layer. So it created this transparent veil of color. Bu da gördüğünüz iş William Turner'ın işidir. Gördüğünüz rəssam öz lisirovka, biz yəqin ki hamınız bilirsiniz ki lisirovka denilen bir texnika var. William Turner bu texnikanı istifadə edirdi Rembrandt'ta olduğu kimi. Amma Şeyin həmişə deyir ki, məsələn onun o göy olan fragmentinə baxsanız, siz orada hətta abstraksiya da görə bilərsiniz. And this is a Monet water lily painting. And what I love about this series that he did was that it was both abstract and realism simultaneously. Bu da Monet'in işidir. Burada ise bildirir ki, burada aslında bu işte hem abstraksiya var, hem realizm var. Sanki onların bir harmoniyası var. This is a Mark Rothko painting, American abstract expressionist. Bu da Mark Rothko'nun işidir, Amerikan ekspresyonisti. And he was really influenced by both Rembrandt and William Turner with the glazes. Ve aslında bu ressam William Turner ve Rembrandt'tan ilhamlanırdı. So Yani all this is feeding into me. This is by Mondrian. ve bütün bu işlere bakarak, bu da Mondrian'ın işidir. And all this came out as this. Ve bütün bu işlerden sonra Şeyin bu işi işledi. It's 100 walnuts. I went and picked walnuts from where I grew up, and I did little portraits of each one. Bu işte aslında 100 tane boz ləpəsi var. O bütün bu boz ləpələri özü yığırdı ve hamısını oturup bir portret kimi naturadan işləyirdi. So it's got elements of Turner, elements of Rothko, elements of Mondrian, elements of Monet being abstract and real all simultaneously. Ve aslında bu işte bütün bu dereceden gördüğünüz işlerin fragmentleri var. Monet'in abstraksiyası, Rembrandt'ın ve Turner'ın lisirovka teknolojisi. This painting took me an entire summer to do. I about lost my mind doing it. Bu iş üzerinde Şeyin bütün yay işləyirdi. And I started making these landscape paintings that were about my memory of places or things. I didn't want to paint the actual places. I was more interested in the memory that I had of them. Ve bu periyodda Şeyin başladı. Şey fikirləşdi ki, mən məsələn bu qədər Avropada fərqli yerlərə ziyarət edirdi. Və o istəyirdi ki, öz işlərində hansısa sırf bir yeri işləməsin. Yəni bütün yaddaşında qalan işləri, bütün yaddaşında qalan yerləri fragment olaraq öz yaddaşından heç bir şəkilə baxmayaraq bir kətan üzərində görsətsin. And here's some pairs that I painted. The top left, the light's coming from behind. The top right, it's coming from the right side. The
the bottom right from the front and the bottom left from the left side. And basically, this was my attempt to start to paint light. Bu işte gördüğünüz iki armud var ve birinci fragmente ışık arkadan düşür, ikinci fragmente sağ taraftan, üçüncüde sol taraftan ve dördüncüde qabaqdan. Bu işte görebilirsiniz ki şeyin ışık ve gölgede aktarışlar aparmağa başlamıştı. So I was also constantly looking at art, other artists. This is a Renaissance painting, and the ribbon at the bottom. Ve tabii ki bütün bu işlerden bir yerde şeyin evvelde olduğu gibi başka ressamların işleri hakkında çok okuyurdu ve bu iş Rönesans dövründe olan işti. Oradaki lente fikir verirdi. I thought was more interesting than the rest of the painting. Şeyin fikrice o lent tekçe bir o lent bütün işte olan başka personajlardan daha maraklıydı. I started to do. It began my ribbon series. Ve bu işten sonra şeyin meşhur olan lentlerle olan işlerinin seriyalarını başladı. And one thing I was thinking a lot about was our thoughts. What do thoughts look like before we attach language? Ve ben bu videoda çok insanların düşünceleri hakkında fikirleşirdim. Yani bir insan neyse demediğine kadar onun düşünceleri aslında ne olur? This is another early painting, and this painting is actually here at the museum show. Bu onun bu stilde işlediği ilk işlerden biridir ve o yılda aslında Lenin Müzesi'nde de onu görebilirsiniz orada. I think I was about 25 years old when I made this painting. Bu işi işleyende Şeyna'nın 25 yaşı var idi. And I really felt that I tapped into something because it was very Rembrandt-esque. It had that Dutch Baroque quality. It also had an abstract quality. So I felt I was really combining abstraction and realism. Ve bu üslupta işlemeye başlayınca şeyin hisselerdi ki o ressam olarak aslında özünü taptı. Çünkü indiyene kadar sizle gördüğümüz bütün ressamların aslında bir elementi burada var. Rembrandt'ın ve Turner'ın Sirovk'un metodikası, Dutch'ın realizmde işlediği o qara tonlar, o klasika ve tabii ki abstraksiya. Burada hem de abstraksiya var. And another thing I've always done, and I still continue to do, is I love reading about ancient cultures. And one thing that it reoccurs over and over and over again all over the world is sacred geometry. Ve bununla bir yerde şeyin hem de aktarışlara devam edirdi ve belə bir okuyarak qərara gəldi ki, əslində bütün dünyada, bütün incəsənətlər və kulturalarda ən əsas elementlərdən biri simetriyadır. So this image is called golden ratio, and that circular shape is the same pattern that is created when water goes down a drain, when how flowers blossom. Basically any part of your hand or your face, the dimensions of your whole body are based on this number. Ve bu gördüğünüz spiral formasında olan simetriya aslında çok bir yerlerde onu görmək olar. Gülün açılması ya da suyun aslında üzünüzün strukturasında da eyni simetriyanı siz görebilirsiniz. So this is a Celtic stone. They're all over the place in Ireland and Scotland, and these carvings, they go back thousands of years. Nobody knows who did them. Nobody knows what they represent, but they fascinated me. Ve bu aslında Qədim Keltiklərin işlədiyi bir monumentdir. Bunu minlərcə il bundan əvvəl insanlar eləmişdi. Heç kim bilmir onlar kim idi, hardan bu indicə gördüyümüz aslında simetrik formanı orada təkrarlayırdılar. And this of course is Stonehenge, and see the way the light's coming from behind and through those stones. Bu da Stonehenge'dir. Burada da diqqətinizi arxadan gələn işığa yetirərdiniz. This all came together in this painting.
Və bütün bu axtarışlardan sonra Şeyn bu işi işlədi. And this painting is here at the museum. O da yeni müzeyindədir indiki zaman. I think I worked on this painting for almost a year. Bu iş üzərində Şeyn bir il işləyib. Yaxın, bir il. What's the size of it? The size is 80 inches tall, so it's about this tall. It's like It's a big 3 painting. meters, yeah. Yeah. Uzunluğu hardasa 3 metrədir bu işin. Yeah. And I was also looking at different contemporary artists. This is Francis Bacon. Və o zaman yenə də Şeyn axtarışlara davam edir. And I, Davam edirdi və was the name of it? Francis Bacon. Bu da gördüğünüz Francis Bacon'ın işidir. And I like the way he represents flesh. Və Şeynin xoşuna gəlir bu rəssam necə işini göstərir. So I started playing with that idea a little bit. Və mən bu ideyanın ətrafında işləməyə başladım. So those little dark marks in the red are basically, I found an image of the Dallas-Fort Worth Airport. Burada gördüyünüz balaca nöqtələri əslində mən aeroportda olan təyyarələrin sxemasını görəndə işləmişdim. And those marks were they're from a radar screen, and they were actually planes. Və bu kiçik nöqtələr əslində təyyarələrin radar, biz aeroportda yadın görmüşsünüz ki, təyyarələrin balaca bir xəritəsi olur. Onların üzərində təyyarələr xırda nöqtələrlə göstərilir. Bu işi o xəritəni görəndən sonra işləyib. So I started thinking of these little marks as points of information, and what I did is I made a drawing of this photograph, and then I took the drawing and I mirrored it and mirrored it and mirrored it, so that it started creating a pattern. Və bu işə və bu nöqtələrə baxanda mən bu nöqtələri sanki bir informasiya qaynaqları kimi təsəvvür etməyə başladım və işi işləyəndən sonra ona güzgü effekti verdim. Yəni təzədən güzgü effekti verildi. Sanki işin fərqli tərəfləri təkrarlanırdı. And here's another painting from around that time where again, playing with those marks, but I threw the ribbons back in and I mirrored, creating two sides, almost like two sides of the brain, working simultaneously to create one image. O periyodda işlədiyi işlərdən biridir burada. Burada hətta Şeyin həm də lentləri işləyib və yenə də güzgü effekti yaranıb. Hətta bu iş biraz insan beyninə oxşayır. Yəni eyni, simmetrik. Yeah, and this one is almost, 3 meters wide? Bu işin də ölçüsü hardasa 3 metrdir. And this is again the golden ratio, and this is what it looks like if you were to do those spirals throughout the whole thing. And this is how it manifests in nature. Yenə də əvvəlcə danışdığımız simmetriyadır və siz onu Şeyin dediyi kimi hətta bir güldə də görə bilərsiniz. So I decided I really wanted to start exploring patterns in paintings, and I made this painting called When the Desert Became the Sea. Və mən bu simmetriya üzərində işləmək istədiyimi başa düşdüm və bu iş ortaya gəldi. Bu işin adı bir dəniz olan pustinə. And this painting, Səhra. I took, I don't know, I think 5 pennies or something. And also I've been doing I Ching. Have you ever done I Ching? Where you throw the pennies? Yeah, we do it. The hexagram? Okay. Yes. So I thought, well, so instead of throwing it for I Ching, why not just throw it to see how they land and trace their landing, and that random event is what I use then to create the patterns. Bu işi başlayanda Şeyin əslində istədi ki, işi belə deyək şansa bıraksın. 5 dənə qəpik götürdü və onları kətanın üzərinə atdı. Sonra o düşən qəpiklər haradakı düşmüşdü, onların qırağın rənglə göstərdi və öz texnikası ilə işləməyə başladı. İndi birazdan sonra biz o texnika haqqında danışacağıq və bu iş ərzəyə çıxdı. Bu işdə, I guess it's 3 meters, right? It's 3 meters, right? Yeah. Bu işin də eniliyi 3 metrdir. It's a big painting. It took me months and months and months to make. And another thing I did with the patterns is they go from small to big,
and I multiplied them by 20% each time to increase the size. And I did 5 times because of our 5 senses. Əslində burada görsənmir, bu işlərə baxanda onlar sanki belə qalın bir şüşədir. Bu gördüyünüz xırda nöqtələr belə qıraqdan baxanda elə bil ki lak qatları var orada. O lakın qatının hər birisi o birisindən 10% daha qalındır. Ona görə bu xırda qıraqdan baxanda elə bil ki hər bir qatın içərisində çoxlu xırda ulduz kimi nöqtələr var. Sadəcə olaraq burada o tam görsənmir. And as you see, I've always been looking at, like I said, through different cultures, and this sort of Arabic design. These things really, I find them so beautiful to look at, and the freedom of these movements. Bundan bilirdi şeyin həm də ərəblərin ornamentlərinə baxırdı çox, çünki onlarda olan sanki hər bir ornamentin rəqsi mi deyək, onu çox cəlb edirdi. Here's another example, and then we go to Chinese calligraphy, which is also very similar with the movement. Bu da Japonların kaligrafiyasıdır. Yenə də o ərəblərin naxışlarında olan simetriyə oxşayır. And because I can't read either language, they become images to me. Və şeyin ərəb dilini və bilmədiyinə görə bu gördüyünüz hərflər əslində onun üçün bir rəsm kimi idi. Onları rəsm kimi görürdü. And around this time, I started working for an artist. His name is Ed Ruscha. Və bu periyodda o Ed Ruscha adında rəssamla birgə işləməyə başladı. And he's a very very famous American pop artist. Və Amerikada o vaxt o ən məşhur pop rəssamlardan biri idi. Like Andy Warhol. Andy Warhol kimi. This painting, he made this painting when I was born. Və əslində bu işi Şeyin anadan olduğu vaxt etmişdi. So I was fortunate enough for Ed to sort of take me under his wing. Və Şeyin bu rəssamla işləməyə başladı. Yəni onun emalxanası da ona kömək edirdi. I really begin to show me how the art world worked. Və Şeyin ondan xahiş elədi ki, o ona göstərsin. Əslində art industriya necə işləyir Amerikada. And here's another one of his paintings. He became very famous for these, what he calls his word paintings. Və bu gördüyünüz məşhur rəssam işlərindən biridir. Onun ən məşhur işlərindən biridir. This painting sold last year for $30.4 million. Və keçən il bu iş Amerikada 30 milyon dollara satılmışdı. Just to give you a sense of his importance in our history. Bunu da Şeyin deyir ki, siz o rəssamın nə qədər Amerikada məşhur olduğunu təsəvvür edə biləsiniz. And that's Ed on the left. Sağdakı o rəssamdır. And that's me in the middle. Şeyin And his brother on the right. He was not wanting his picture taken. sağ tərəfdə də Ed'in qardaşıdır. So he's a very good friend of mine, and we're still great friends. Gələ qədər Şeyin və Ed çox yaxın dostlardır. But it was like him coming on board with me and saying he used to come over a lot and look at my work and do studio visits, and we would talk about my work and we would talk about his work, and having that camaraderie. Və indi Ed və Şeyin bir-birinin emalxanasına gedir və hətta bir-birlərinə işlər haqqında sual verir və tövsiyə edir. It was very important to me. Şeyinin çox yaxın dostudur və onun üçün çox dəyərlidir. So I'm painting. I try to paint every day, and this painting here, this is also here at the museum, and so I'm playing with light, I'm playing with patterns, I'm playing with movement. Şey çalışır ki, hər birini öz üzərində işləsin. Bu gördüyünüz iş indi də Beyin Muzeyində sərgilənir. Bu işdə Şeyin həm lentlərlə işləyib, həm simetriya, həm işıq və kölgə ilə, yəni əvvəlcədən dediyimiz bütün texnika, deyə bilərik, texnika üsullarını bir arada yığıb. And these, because I'm using a glazing process similar to Rembrandt or Turner,
I'm able to, this painting I think probably has close to 80 layers of glaze mixed with paint. Ve gördüğünüz bu işte bildiğiniz gibi şeyin öz işlerinde Rembrandt'ın lisirovka teknikasını istifade edildi. Ve gördüğünüz bu işte o 80 kat lak var üst üste. So if you see this painting in person, it's even brighter in person than it is in this photograph because the light penetrates the surface and reflects back out. Aslında bu fotoda hiç de görsem bu iş aslında kat bundan daha renklidir. Çünkü bu katlar şişe efekti verir ve işe düşen ışık sanki büzgüdeki kimi ışıktan gaydırır, atrajaysa, apilam gibi etse ona göre öyle bir efekt olur ki iş 3D'dir. And so I kept playing, kept exploring this idea of creating my own calligraphy. Ve ben özüme məxsus olan bir kaligrafik formalar işlemeye devam ettim. So they become very figurative but yet very abstract at the same time. Ve vaktiyle onlar daha çok figüratif olmaya başladı ama yine de abstrakt olmaya devam edildi. And this particular this series here, these 5 paintings together, I started also doing drawings of the negative space. And those drawings would end up becoming sculptures later on, which we'll get to. Ve ben bu gördüğünüz renklerin arasında ve kırağında olan boşluklardan heykeller eləməklə, yani orada kalan boşlukların formalarından simetrik heykeller düzeltmeye başladı. So that negative space, I started playing around with clay. I'm sorry it's sideways, but taking those shapes and putting it into a 3-dimensional form. Ve ben Really? bu formaları götürüp geçirdim 3D formatına. Oh, there we go. Yeah. There we go. Yeah. So these sculptures, I wanted them to be both architectural and organic. Ve bu heykelleri istiyordum hem dinamikası olsun heykellerde hem de arkitektur olsun. Both male and female, and to have this figurative quality to them. Yani onlarda hem kişisel hem de kadın formalar olsun. And I would later, at the end of the slideshow, I'll show you the finished marble version of this piece. Slideshow'un altında size bu işin mermerden olan varyantını göstereceğim. This is a painting called A Sainted Hunger. Bu işin adı ac olmak, dolu. And it's almost 3 meters tall. Ve onun hündürlüğü yine de 3 metrede. And again, exploring that idea of calligraphy with light and patterns, so it becomes chaos and order, and to visually find a balance between chaos and order, so that they're both existing simultaneously. Ve bu işte gördüğünüz gibi şeyin yine de lent görseldir ama sanki lentlerin kaosunu görseldir. Ama buradan bir yerde yine de burada simetri var. Yani tam iki birbirine eş olan bir şeydir. Kaos ve simetri. Ama onları bu işte bir garmonyada görseldir. And this is a Jackson Pollock painting. Ve bu yardımcı tanıyarsınız Abstract, American abstract painter. So I was I'm always, again, looking at these guys, and this is a painting by Clifford Still, another American abstract painter. Go ahead. Oh, I like the movement that Pollock was doing. I like the colors and Clifford Still never used brushes, he only used palette knives. And so they become very sculptural. And I like these elements that he was using. Yine de şeyin aktarışlar edildi, sergi artık o biliyordu ressamların işlerine bakırdı. Gördüğünüz bu ressam öz işlerinde fırçadan istifadə eləmirdi. O öz işləri mastiklə işləyirdi. Ona görə hətta o işləri heykəllərə də bənzəyirdi. And this is one of my studios that I had at the time in downtown LA. It was a big room, and each of these paintings is almost 3 meters tall. Bu gördüğünüz otak
hatta Şeynin emalatxanası olub. Bu işlərin hər biri uzunluğu 3 metrə yaxındır. So I was working on all of them at the same time, and actually I was working on, this is one wall. I was working on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paintings at the same time that were this tall. Və bu emalatxanada işləyəndə Şeyin 10 dənə əsərin üzərində bir vaxtda işləyirdi. Və hər bir əsərin ölçüsü uzunluğu 3 metr idi. And this gives you a sense of the size. I'm up on a ladder there. Və burada görə bilərsiniz bu əsərlərin necə böyük olduğunu. Ki, hətta Şeyin işləyəndə pilləkən üzərinə çıxırdı. This painting is one of those, paintings I was working on in that studio. And this one is called Kanak, and it's almost 3 meters tall. Bu da o period, o 10 işlərdən biridir və bu işin də uzunluğu 3 metrdir. I think it's on the, is it on the exhibition too? This one, no. This one's not. So the brown movement inside, the deep part of it, the back part of it, was, so the calligraphic ribbonesque movements gave way to just these gestural marks. Əgər siz diqqətlə nəzər yetirsəz, arxa plandakı naxışı görə bilərsiniz. Əslində bu arxa plandakı naxış əvvəlcədən Şeynin xaotik işlədiyi, yəni bu arxa plandakı naxışı o əvvəldən oturub eskizini etməyib. Sadəcə olaraq hisslərinə həvalə edib və ortaya belə bir naxış çıxardı. So then what I would do, because I was fascinated by, getting a ladder and making these marks, and the marks are based on what my body can do, how it moves. So therefore it becomes like a figurative painting. Then I would sit down with a piece of paper and do a drawing of what I had just done. And the drawing, so it's like I'm subconsciously just mark making, and then I'm consciously doing a drawing of what I had just done. That drawing then became the template for the patterns that are across the surface. Yəni əslində biz hamımız belə bilmişik ki, əvvəlcədən eskiz eləyərlər və sonra iş işləyərlər. Amma Şeyin tam olaraq bu stereotipi belə deyək, üzərindən keçib deyir ki, mən əvvəlcədən özüm yəni emosiyalarımla, hisslərimlə bir forma yaradıram. Sonra artıq forma ortaya çıxandan sonra oturub o formanın üzərindən eskizlər edirəm. Və artıq o xırda eskizi davamlı olaraq birinci planda olan işin üzərindən artıq xırda kublarla işləyirəm. So, and the title, Kanak, I read a lot. Sometimes I'm reading 5 books at a time. And I was reading this book about the ancient Mayans, and they had this word Kanak, which means, in essence, spirit cannot live without form, nor form without spirit. So this duality that make up the whole. And I realized that that's what I was really doing, was communicating. This painting is communication, or it's almost like a conversation between my subconscious and my consciousness. Bu işi işləyəndə Şeyin kitab oxuyurdu. Əslində Şeyin çoxlu kitab oxuyur. Bəzən bir zaman, bir vaxt ərzində bir sürü kitab oxuyur. Və o an oxuduğu kitabda yazılırdı ki, insanın bədəni və ruhu bir-biriyle harmoniyada olmalıdır. İnsanın bədəninin ruhunun bir diyalogu var. Və onda Şeyin belə bir fikrə gəldi ki, əslində o da öz əsərlərində ruhla bədənin bir harmoniyasını göstərir. And here's another one from that series. This one's here at the museum. And you can see these white veils of light cascading down the surface. Again, I was, like earlier, I was thinking, well, how do I paint light? And I had this idea of, I was spending the summer times in New Hampshire of this lake. And the shallow areas, you can see the reflection of light on the surface of the water, you can see the body of water, then you can see the bottom of the lake. And
I love that idea of seeing the background, middle ground, and foreground simultaneously. It's quite magic. So I thought, I wonder if I can pull that off, make that happen with the painting. So through the glazing techniques, I was able to make thin layer, translucent layers, and still able to see all the elements at the same time. Əvvəlcədən dediyim kimi də, birincisi ilk olaraq bu işlər, bu iş indi sərgi salonundadır, Dünya Muzeyində və daha önce dediğim kimi Sheyna'nın işlerine bakanda orada Nisirovka kartlarına göre sanki bir şişe gibi bütün kartları görebilirsiniz. Bunu neye göre, neye göre böyle bir teknikle üst tuttum? Bir suya, ya da ki bir denize, bir çay, akan çaya bakanda siz görürsünüz ki orada böyle bir çok maraklı efekt yaranır. Yani su şeffaf olduğuna göre onun bütün layları görsənir. Ve o kadar şeyine güzel geldi ki o fikirleşti. Niye de ben bu efekti öz işlerinde göstermeyeyim ve bunda bana Nisirovka efektin ve lakın layları kömək edildiler. Here's another one from the series. I did 5 total Connect series. And this one, the actress Meg Ryan bought. Ve bu gördüğünüz işte o seriyadan bu işi çok Amerikan çok meşhur aktrisası Meg Ryan alır. And a fun story, she had come to an opening of mine and saw the painting and really loved it. And then about 3 months later, she called me up and she got my phone number from a mutual friend and she said she really wanted to buy this painting. Was it still available? And I said yes. And she asked if I could bring it over. You know, it's a huge painting, so I had to go rent a big truck, a van, moving van, and she didn't want anyone to come with me because she's very private, you know. So I took the painting in, her maid let me in, and I took it in, leaned it against the wall where the maid told me, and then she came down the stairs and saw it and just screamed with delight. She was so happy. Ve çok maraklı bir şeyin tarihçesi var hatta bu işi. Meg Ryan'a geldiği vaxt o bir aktris olduğuna göre tabii ki öz hayatını çok bağlı tutur hamıdan ve o şeyine demişti ki bu işi mənə gətirəndə başka insanlar olmasın ve bu iş çok büyük olduğuna göre tabii ki sadece bir maşına yerleşmezdi. O büyük bir maşın rent etti, o işi apardı ve işi saldılar Meg Ryan'ın evine ve o aşağıdan düşende, işi görende o kadar sevinmişti ve o işi o kadar gözlüyordu ki hatta sevincinden kışkırmıştı. So we had a nice time talking about art and life and everything else and sipping wine. And then about 6 months later I ran into her at a party and I said, you know, are you still enjoying the painting? And she said, oh, I have a confession to make. I moved it from the living room. I said, but it was perfect there. And she goes, I know, but I never spent time there. So I moved it to my bedroom so that it's the last thing I see at night and the first thing I see in the morning. Ve sonra 1-2 ay geçenden sonra Shane Meg'i bir yığıncaqda gördü ve ondan soruşdu ki mənim işim hələ də yəqin hələ də sən mənim işimə baxanda həzz alırsan və Meg ona cavab verdi ki, bəli, amma mən işin yerini dəyişmişəm. Onda da Shane soruşdu ki, bəs niyə axı o qonaq otağında çox gözəl görsənirdi? Ve buna Meg Ryan cevap verdi ki, axı mən orada çox az vaxt keçirirəm. Ona görə mən işi öz yataq otağımda astım ki, hər gecə yatanda və hər səhər oyananda ilk gördüyüm şey sizin işiniz olsun. So anyways, I was very honored and touched that she was getting so much from my work. Ve tabii ki Shayna bu çok hoş idi ki Meg'in bu kadar o iş boşuna gelmişti. And here's another painting from that series where it's not quite as big, but I really wanted to start pushing the colors around a little bit more and getting some complementary colors popping off the surface and really creating more of a three-dimensional effect. Ve bu iş gördüğünüz iş yine de o seriyadan bir işti. Bu iş o kadar da büyük değil ama bu işi işləyəndə Shane'ın birinci məqsədi o idi ki, daha çox rənglərdən istifadə eləsin
və həm də öz işlərində 3D, bildiğimiz 3D effektini daha çox göstərə bilsin. In this painting here, it's 3 meters by 3 meters. Gördüğünüz iş enliği və hündürlüğü 3 metrdir. And I went back to that idea of throwing the coins and marking where they landed to use that as my template. Və mən yenə də yadınızdadır, mən demişdim ki, o bir işi başlayanda 5 dənə qəpikə atmışdı. The photograph where I'm on the ladder, that's Yeah. this painting. Piləkəndə olduğu iş, yadınızdadır, foto vardı, o piləkəndə o bu işi işləyirdi. Və mən sizə demişdim ki, qıraqdan baxanda onun işləri əslində sanki şüşə kimidir. Burada onu görmək olur. And here's a close-up of it, and you can see the translucent layers. These things are so hard to photograph, but you can see how the translucency of the paint, and it creates a movement, a very subtle movement when you're standing in front of it. Əslində bu işlərin fotosunu çəkmək çox çətindir, çünki o effekt görsənmir. Amma bu işlərə baxanda bu qatlara görə sanki iş tərpənir, içərdən tərpənir. And this is also 3 meters by 3 meters. Bu işin də ölçüsü və enliği və hündürlüğü 3 metrdir. And this one, I went back to the patterns, but instead of a single gestural line, I did two, one dark and one light, and then the patterns are the same, they're light and dark combined. Və mən yenə də əvvəl işlədiyim texnikaya üst tutdum, ancaq əvvəl birinci ornamenti işləyəndə bir rəngdə işləyirdimsə, indi naxışı əvvəl tünd rəngdə eləyirdim, sonra açıq rəngdə. And I was so pleased with this painting when I finished it that I called Ed Rouchet and asked him to come over and see it and for us to go have lunch and catch up. And he stood in front of this painting. He was just mystified. And he said, "How did you make this thing?" Və Şeyin özünün bu işi bitirəndə Şeyin özü o qədər bu işi o qədər bəyənmişdi ki, öz rəssam dostlarını emalatxanasına çağırdı və rəssamlardan biri bu işə yaxınlaşdı, yuxarıdan aşağı baxdı və o qədər bu iş onu təəccübləndirmişdi ki, çox maraqlı soruşdu ki, bəs Şeyin, sən bunu necə edə bilmisən? And these patterns, they're very hard to do, and I use a tiny little brush, and I use a template to push the paint through to kind of give me guidelines. Then I go back in and I'm doing this, and it took months and months and months, and to the point where you think you're about ready to lose your mind. I was like, why am I doing this? This is insane. So I felt I needed to take a break from these, and again I started looking at Jackson Pollock. This is his blue poles, and I like the format of it. Özü əllə işləyir. Yəni görürsünüz, orada xırda naxışlar təkrarlanır. Və o xırda və nazik bir fırça ilə hər bir naxışı bir işləyir. Ona görə bu iş çox vaxt aparır. Və bu işləri işləyəndə, bu iş prosesində Şeyin o qədər yorulurdu ki, ona elə gəlirdi ki, onun beyni o qədər yorulur ki, artıq buna davam gətirə bilmir bu qədər xırdalıqları işləməyə. Və o yenə də Pollock'ın işlərinə üst tutdu, daha sadə, daha minimalist işlərə baxmağa başladı və ondan sonra bu işi ərsəyə gətirdi. And this is a singular line that I just kept repeating over and over and over again. Və bu işdə ən maraqlısı odur ki, gördüyünüz bütün bu xəttlər əslində bir xəttdir. And I'll tell you a story. I had a collector, he came over to see this painting. He thought he was going to buy this painting. And then I had the red painting, the one before it, hanging also. And he bought the red one instead. And then about 6 months later he called me. And then he bought this one too. Belə maraqlı bir tarixçə də var ki, Şeyin bu işi bir kolleksioner görmüşdü və bu işi almaq istəyirdi. Və Şeyin emalatxanasına gələndə o həm də bundan əvvəl gördüyünüz qırmızı işi də gördü və qırmızı işi aldı. Və bir ay keçəndən sonra yenə Şeyinə zəng etdi. Dedi ki, bu işi də almaq istəyir. Beləliklə işin ikisini də özü ilə götürdü. So I decided I tried to make another one, and I failed.
And I was struggling with it. You know, it was a very spontaneous thing. So instead what I did is I took a photograph of the painting, and then I put that photograph into Photoshop, and I compressed the image and created this beautiful marking, and that became the patterns, the blue patterns. So I started using that technique because we so often see our world through a mechanical process, through television or through our computers, through cameras, and it seemed like a logical thing to do, to start seeing my work, the organic, through a mechanical process and see what that would produce. Və bu işi işləyəndə əslində Şeyin bundan əvvəl gördüyünüz işi təkrarlamağa çalışdı. Amma təkrarlaya bilmədi, çünki o spontan bir şeydi və onu ikinci dəfə işləməyə alınmadı. O zaman Şeyin o ilk işin fotosunu çıxartdı və Photoshop proqramında onu dəyişməyə başladı. Və dəyişə-dəyişə çox maraqlı bir yeni bir şablon əmələ gəldi. Bu üzərində gördüyünüz göy təkrarlanan naxışlar. Və Şeyin belə bir qərara gəldi ki, əslində biz yaşadığımız zəmanədə biz hər şeyi kompüterdə görürük, televiziyada görürük, kamerada görürük. Niyə də bu metodları, bu metodikanı öz işlərində də istifadə etməsin? So this painting is also here. Bu işdə indi bu muzeyindədir. And around the same time, I decided to open a gallery, a non-profit gallery in downtown LA that was dedicated to painting. And what was painting? Was it still a valid form of communication? If so, how and why? And this is one of the openings. And in downtown LA, it was really bad with the drugs and crime. And we opened this gallery up, and the first exhibition I had 12 people at an opening. Within a year, I was getting about 2,000 people. Within 2 years, I was getting 4,000 people to come in within 3 hours from 6 to 9 at night. I had people counting at the door. I was curious. So this was another part of my life at that time. Və bu periyod Şeyin öz qalereyasını açmağa qərar aldı. Bu qaleriyanı Los Angeles'in sentrində açdı. Və təzə-təzə bu qaleriyanı açanda ora sadəcə olaraq onun açılışına 12 nəfər gəldi. Bir il keçəndən sonra oraya 200 nəfər gəlirdi. 2 il keçəndən sonra 400 nəfər gəlirdi. Şeyin balaca bir cihaz qoymuşdu. Emalatxanada tək qalmaqla keçirdi. Does speed it up. Yeah, just Yeah. like in time. Yeah. This is a pattern painting. You can see how I'm applying the patterns. Bu işdə də bu iş hələ axıra çatmayıb, iş prosesini görə bilərsiniz. Very complicated, very laborious. And here's a finished piece. Və burada da artıq onun sonuncu variantıdır. And this painting was purchased by the ambassador to the UEA for the embassy in Washington D.C. Və Washingtonda olan səfirlikdə indi bu iş Washingtonda olan səfirlikdə nümayişləndirilib. This was the last pattern painting I made. I don't know, I kind of ran out of juice with it and everything shifted. Və bu gördüyünüz simetrik texnikada işlənilən axırıncı iş oldu. This is a work on paper with ink and chalk. Və ondan sonra yeni bir seri işlər başladı. Bunu Şeyin kağız üzərində işləyib, altda tuş və üzərində ağ mel işləndi. Then everything really started to change. Və bu işlərdən sonra bu yeni texnikanı başlayandan sonra hər şey çox dəyişdi. And this is one single line. Və bütün bu gördüyünüz xəttlər əslində bir xəttdir. And it's called At the Still Point of the Turning World. Və bu işin adı dönən dünyanın baxış nöqtəsi. And this is another one from that series. And I was reading this, there's a poem by T.S. Eliot that has that phrase, at the still point of the turning world, neither coming nor going. And it really had an impact on me, this poem. And so I decided I would explore it through painting. Və əslində bu dediyim
adın filosofiyası haqqında Şeyin çox fikirləşirdi və bu məxsusi olaraq bu işlərdə onu çox göstərirdi. And here's the last one I did of that series, and here's a close-up of it, so you can get a sense of the depth and the detail and how much labor-intensive it is. But this is all done with the glazes of painting in shadows, painting in light. Və daha yaxın fraqmentini göstərir, çünki daha yaxşı görə bilərsiniz işdə olan dərinliyi, hansını ki yenə də lisirovkalar və lakın qatları ilə əldə edib. And then it all shifted again. And this is a painting by Leonardo da Vinci called Ginevra da Vinci. It's the first painting he ever made. And I was fascinated by it. Leonardo da Vinci'nin ümumiyyətlə işlədiyi ilk əsəri olub və Şeynin bu iş çox xoşuna gəlib və ondan sonra bu işi öz texnikasında göstərməyə çalışıb. So I decided I wanted to have a visual conversation with this painting. I wanted to use his colors, use the shapes, use the lines, and it started this whole series. Here's how it begins. It goes from this. Şeyin və bir qərara gəldi ki, bu işlə bir diyaloqa girmək istəyir və təzə bir seriya işləri bu işə əsaslanaraq işləməyə başladı. So it just keeps getting thicker and thicker, more lines, and then I do the glazes, and it ends up like this. Yəni əvvəlcədən bir xətti xətlə başlayır və sonra lisirovkalarla, öz texnikası ilə, lak layları ilə işin sonunu belə gətirir. This one is really, it's a beautiful little, both this one and the last one are both here at the museum. Və bu gördüyünüz axırıncı iki işdə muzey mərkəzindədir. This is my favorite from the entire series. Bütün seriyadan ən çox xoşuma gələn iş Şeynin bu işdə. And another one, and I'll skip through it. And here's, there was in that photograph of the Leonardo painting, there's some beautiful blues in the background that I was playing with and juxtaposing with the yellows and the browns. Əgər diqqətlə baxdınızsa, Leonardo'nun işində orada xanımın paltarının üzərində bu rənglər var idi. And then these are unfortunately very saturated. This is at the museum, and this is my palette, so you can get a sense of how I make a mess. Bu gördüyünüz də Şeynin palitrasıdır və o gördüyünüz kiçik qabların içində o lisirovkanı əldə edir. So those little containers I fill with the glazed medium. Və o dediğim gibi aynı qabların içində lak ötürdü və lisirovkanı orada alır. You can see all the caps from the paint tubes. When I start painting, I get very excited, and I'm working away, and I have to take off a cap, and then they get buried and stuck in the paint, and then that's it. They become the history. İşi işləyəndə o qədər təlaşlanır, o qədər sevgi ilə işləyir ki, sanki rənglərin qapaqlarını açır və palitranın üzərinə atır və bağlamağı unudur. Ondan sonra da rənglər quruyur və qapaqlar bir tarixə dönüşür. This is my studio in Hollywood. Bu da Şeynin Hollywood'da olan emalxanasıdır. This is my studio up north. Oh, really? This is a studio that I have in the Central California. And this one, you can see it's big. It's 3 meters by 4 meters. And I started up on the left-hand side. Bu gördüğünüz işte Kaliforniya'nın, Central Kaliforniya'da olan emalxanasındadır Şeynin. Onu hələ bitirməyib, təzəcə başlayıb. Enliliği 4 metrdir. Now I'm upside down. We'll just keep moving. Stuck. Okay. That one. Okay. There you go. So you can see little by little how I'm creating this painting, and these marks have become very wide and figurative, and they're very realistic now. Instead of just being a gesture, they're becoming an actual thing.
Gördüğünüz bu işte hala bitirmeyip bu işi indi işləyir. Xəttlər və elementlər daha eyni və daha realistik olmağa başladı. And this is the painting after I got through putting on all the initial movements. Və bütün xəttləri işləyib qutarıb və indi başlayacaq listirovkanı. And this becomes a starting point because then I start going back in and defining and painting almost like a Renaissance painting. What's in front, what's in back, where the light source is coming from. Və bu gördüyünüz başlanğıc nöqtəsindən sonra Şeyn sanki Rnesansda işləyən rəssamlar kimi başlayır fikirləşməyə ki, işıq hardan düşür, baxış nöqtəsi hardadır. This is the back of a painting. Oh, too far. And it's important to do this, and I'll tell you why. Because, well, you can't see that second back, but that's okay. Oh, there it is. Sometimes, if you're going to pursue this as a career, always photograph the back, because if somebody tries to make a copy or forgery, and you know that you've got your signature on the back, document it, because that travels with the documentation of the piece. And that's how you avoid forgery. Gələcəyiniz üçün sizə tam olanda həmişə işin arkasında adınızı yazanda onun fotosunu da çəkin. Çünki əgər kimsə sizin işinizi kopya etmək istəsə, əgər siz o fotanı saxlasanız, o heç vaxt təsdiq edə bilməz ki, bu iş orijinaldır ya da kopyadır. Ona görə bir zəmanət kimi bunu eləmək tövsiyə edir. So for the past 8 months or so, I decided, I kind of went back into the still point idea and really delving into it deeper and deeper. Axır zamanlar şeyin əvvəlcə də dediyimiz baxış nöqtəsi seriyasında işləri təzədən işləməyə başlayıb, amma onları daha da çətinləşdirib, rənglərini daha da çətinləşdirib. There's another one, and this one's a big one. Bu iş çox böyükdür. Orada It's almost 4 meters wide. Yeah. enliliği 4 metrdir. Yeah. And it's when you stand in front of it, it just starts to gently vibrate. Və əgər siz o işin qabağında dayansanız, sanki o iş tərpənir. This is where I go hiking, just to show you a little bit about where I live in Hollywood. That's a Hollywood sign back there. Bu da Amerikanların belə bir tradisiyası var. Onlar çox zaman ailələri və yaxud da ki, tək gəzintiyə çıxır. Bu da Şeynin öz ailəsi ilə gəzintiyə çıxdığı yerdir. Orada Hollywood'un yazısını görə bilərsiniz. This is my studio where I live and work in Hollywood. Bu Şeynin emalxanasıdır, burada yaşayır. Solda onun ofisidir, sağ tərəfdə də 2 dənə böyük emalxanası var. There's another shot of it. Bu da yaşadığı yerdə, o da Şeynin itidir. So I got this big long courtyard, and at the back I have a bunch of studios and where I live. And it's a building from the 1920s in Hollywood. And that's my dog, 1920s. Bu bina tikililər əslində 1920-ci illərdən qalıb. Changing it. And because of the, going into that Leonardo da Vinci painting, it got me thinking about portraiture again. And so I've started painting all my friends and family, and just in a profile, exactly the real size. And I'm going to do 150 of them because I had heard on this radio program on NPR News that primates and indigenous tribes, once they reach 150, they split off and form a new tribe, a new group, and that we are hardwired in that same way. So very few people know more than or have more than 150 people in their lives. So I thought, I wonder what my people look like if I put them all on a wall. So when it's done, it'll be a whole wall of just these portraits. Yeah.
Leonardo da Vinci'nin işlerine bakanda Şeyn belə bir qərara gəlib ki, o yenidən portretlər işləmək istəyir. Real portretlər və 150 dənə balaca portretlər işləmək istəyir. Niyə məhz 150 dənə? Radioyu qurarkən Şeyn belə bir informasiya eşitdi ki, əslində hər bir insanın həyatında hardasa yaxın olaraq 150 nəfər gəlib keçir. Və o istəyir ki, öz 150 nəfərini bizə göstərsin. Ona görə belə bir sərgi keçirmək istəyir. Haradakı 150 nəfərin balaca portretini işləyir. Yaxınlarını. These are also at the museum, and again, from the early paintings, those shapes that I started playing around with, I went to Venice, Italy, and worked with some glass masters, and we created these things. Bu işlər də sərgidə göstərilir. Venetsia'da olanda o İtalyan bir heykeltıraşlar bu heykellerini şüşeden süzdürdü. And this is the last painting in the show that's here. It's called The Observers, The Observed. And in this painting, the light source is, I painted the light source as if it's coming from the viewer standing in front of the painting. Bu işte Şeyn'in Bakı'ya getirdiği koleksiyasında axırıncı işti. Burada gördüğünüz gibi ışık tam göz ışık xəttiyle eyni gelir. And this is that marble sculpture I was talking about. Ve daha önce dediği mermerden olan heykeldir. And that's it. That's all. Bu da böyle. So uşaqlar hansısa bir suallarınız varsa Lentin mənası nə idi? Bəli. Sən qırmızı ilə nə deyəcəm sonra. Lent. Onun işlerinin çoxusunda. She's asking you remember the painting that you did when you were younger, the Dali one? Yes. She was asking about ribbons, so Yes. should I explain her that is because mostly in all of your paintings you were doing the ribbon. O işlerinde çok zaman lent işləyirdi və hətta o keçən dəfə mənə demişdi ki, o lenti işləyəndə sadəcə olaraq o şansa bırakır. Yəni ki, lenti atır harasa və lent necə düşürsə onu eynilikdə işləyir. Yəni artıq 17-18 yaşından haradasa o gələcəyi hiss edirdi ki, o lentləri işləyəcək. So she's saying that when you were painting the Dali, when you were only 18, 19, did you know that you No. So it's, yeah. It's almost like a premonition that I was having. Он говорит, что это как было, да, But I think the secret really to being an artist is to allow for your, whatever it is you're intuiting, whatever it is you're thinking, don't stop it. Just allow it to go and see where it takes you. She's asking whether were you afraid of people judging this painting with the, with the ribbons, that their reaction could be wrong or that they would not understand your idea? Sure. For a long time, nobody didn't understand, and it took quite a few years before suddenly people were like, oh, that's interesting. Oh, I get it. Oh, I'd like to buy that. No, it took years, and there was many times along the way where I thought, what am I doing? This is crazy. And I remember, what I mentioned earlier about Einstein and Picasso, they didn't meet each other, but they were both thinking a very similar thing at the same time. There was something in the air. And I started doing these ribbon-esque paintings, not knowing why in the beginning. And then I heard the story about, they discovered maybe there's a string theory at the 14th dimension, there's a vibration. And that vibration creates patterns. And those patterns are what make up our reality. So when I read that, and I thought, oh, okay, I get it, why I'm doing this. I didn't even know, it was the need to make these marks
was so strong, I couldn't stop myself. So I just kept doing it. Sualınız var idi. Şeyn Bakı'dan sonra Azerbaycan'ı öz əsərlərində əks etdirəcək. Oh, she's asking, after you leave Baku, will there be some influence on your paintings after Baku? Will you show Baku in your paintings? Yeah, I think so. I was asked earlier today, a magazine article about this show exhibition that's here, it traveled here from St. Petersburg, Russia. That's where it started. And in St. Petersburg, there's a lot of gold, there's a lot of blue. And I came back and started doing these blue and gold paintings. So the writer knew this, and they asked what colors were going to come out of Baku. And I said, I don't think it's going to be the colors, I think it's going to be the shapes. Oh. Deyir ki, Sankt-Peterburg'da olan sergisinden sonra Rusya kızılı ve göy renklerle çok meşhurdur. Ve ondan sonra, o qaydandan sonra Amerika'ya göy ve kızılı tonlarda olan işleri işledi. Ve pressada olan hansısa jurnalistlerden biri bu haqda bilirdi ve Şeynə belə bir sual verdi ki, siz Azərbaycandan qaydandan sonra hansı rəngləri istifadə edəcəksiniz öz işlərinizdə? O da cavab verdi ki, rəngləri yox, formaları istifadə edəcəm. O demek hansı daha çok ne olacağıdır? Yazdaşlar hansı qalıb, ne qalıb? Bak bize yani ki gezip görüp. So she's asking that for sure you walked around our city, and what was the thing that mostly you remember? That Well, it's a beautiful balance of East and West. yani ki это хороший как бы баланс запада и востока. You know, there's a section of that side that it's like you're walking down a street in Paris. Hansısa gitsə elə bil sanki sən Fransada gəzirsən. And then there's other areas where it's very Eastern with the architecture, the movements, and which I've always loved, by the way. I've always loved the music from this area, from Azerbaijan, India. I listen to a lot of Indian raga music while I paint. И также, что у нас очень много восточного стиля уличек, и что он очень любит нашу музыку. Bizim musiqiden şeyin çok hoşu gəlir. Eləcə də onun Indiya musiqisindən çox hoş gəlir və hətta işləyəndə o çox zaman Indiya musiqilərini qulaq asır. Bir de Baku, bir de sor. Demek ki ilk başlayanda biz sizin eserlerde gördük ki sizin o destek hattınız olan yani o lens çok küçük az bir miktarda yarandı ve gittikçe o çoğaldı. Hansı bir vaxtdan sonra daha sizde çok yarandı. Yani onu artık anladınız ki bu sizin destek hattinizdir. So she says that like at the beginning of your career, we saw the ribbons, but not so much. Right. Some, just parts of it. But then suddenly you started painting with them a lot. What was why did you do it so suddenly when you started to understand that? I felt that it was a very direct way for me to communicate what I was wanting to say. Also, it was when I had the brush in my hand and I'm making these movements. The paint becomes a direct extension of me, and it's best. I find that motif expresses it the clearest. Он говорит, что когда он работал, он начал со временем понимать, что именно это движение, именно этот орнамент и есть то, что отображает его внутренний мир в творчестве. И со временем он начал все больше и больше находить себя в этом. Bir dənə sualı qəbul edək, sonra buyurun. Niyə o öz simasını məhz Rembrandtın avtoportretini işləyir? Okay. Why, when you did the auto-portrait of you, why it was Rembrandt, not some other artist, especially Rembrandt? His use of light and paint really spoke to me. He often, in his paintings, if you really study them, like in the Night Watch painting, there are 14 different light sources that he painted in it to create an effect, to create emotions. And that use of paint, the use of light, was really instrumental to me. And I felt that I didn't know, there was nobody I could go study with.
that could teach me those things. So I thought, well, why not just start using his paintings to copy, to learn. Rembrandt'ın işlərində çox gözəl işıq və gölgə oyunu var və hətta bəzi işlərində bir mənbəyə 14 tərəfdən işıq düşür. Bu da çox çətin bir şeydir və o həmişə şeyini çox maraqlandırır. Rembrandt'a baxaraq çoxlu sayda kopyalar edib, bu da onun bu dediyimiz lisировка texnikasında çox böyük yardım olur. Ona görə işləyəndə o məhz Rembrandt'ın avtoportretini istifadə edir. I have been in opening ceremony of your exhibition, and it's interesting for me. How could you describe your feeling about this kind of art? And for example, as we see currently in this presentation, usually you already tried a lot of different techniques of art made by different artists. Mm-hmm. And which one is your favorite one? I think I'm trying to. You said you went to the opening, did you say? Okay. Yeah. And you saw all the work. Yeah. So you're talking about which is my favorite in that exhibition? How could you describe your feeling about your art? Your feelings about your art. Describe your feelings about your art. Xanımın sualı ondan ibarət, ümumiyyətlə öz əsərlərinizə baxdığınızda nə hisslər keçirirsiniz? I mean, it's fascinating for me to walk through that exhibition because there's 27 years of my life there. And so I first got a floor plan of the museum, and then I made a scale model. And then I printed out all the paintings to scale. And then I figured out exactly how I wanted the show to be hung, because I wanted to give an experience to the viewers that was similar to my experience in making them and what order they came in. So, I mean, I love looking at the earlier paintings a lot because I rarely get to see them anymore. They're out in the world, or they're here right now. And I haven't seen them since Russia, so it's been a while. I'm always interested in what I'm doing tomorrow. You know, I'm happy with what I've done in the past, but I always think that the next painting I make may be my best one. So it keeps me running to the studio every day. Peki onun çok hoşuna geldi ki o öz köhnə əsərlərinə baxsın, amma o həmişə onun çox maraqlıdır ki, bəlkə də mənim gələn işim, bəlkə də mənim təzə işim mənim ən yaxşı və ən uğurlu işim olacaq. One more. Thank you. Do you think that you can change your mind, like, can you draw after that, skip the ribbon? Can I stop doing ribbons? Yeah, or stop, or you can you draw something else? Skip the ribbon. Well, yeah, I mean, right now I'm doing those they're very thin lines, just over and over and over, and they're not ribbon-esque at all. They're just lines. They're just movements. And that's what's going on right now with me. Plus the portraits? No, not the portraits. The still points. The Do still you think points. that you draw this till the end of your life, right? I don't know. You know, as long as I feel like it's a vehicle, a way for me to communicate, and I feel comfortable using it, then I'll keep doing it. If I feel like I'm using it only because it's what I'm known for, then I'll stop. You know, because once you start doing something once you've lost your reason for doing it, and if you're still doing it, then you're illustrating an idea. You're not making art. Oldu dostlar, çok sağ olun ki geldiniz. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu görüş, nəsə öyrəndiniz.